मत भूलें कि सबसे ऊपर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह ताला हर काम और हर फैसले की तकमील पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। ये सब डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग तभी ख़त्म होगी जब हम अपने भूले हुए नफ्स को ये बात याद दिलाएंगे कि इस काम की तकमील हमारे या किसी के हाथों में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हाथों में है, और अल्लाह ताला हमारी तकदीरों को बदल देने पर भी कादिर है। इसलिए हमें कोशिश तो करनी है, लेकिन यकीन अपने आप को मजबूत करना है और हमें अपने रब पर पूरा भरोसा करना है। तब हम डिप्रेशन से बच जाएंगे और हमें सुस्ती से भी बच जाएंगे, और हमें पता होगा कि हमारे लिए वही कुछ है जिस चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये सुलह कब और कैसे मिलेगा ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। बेहतरीन वक्त पर मिलेगा और हमें नवाज दिया जाएगा। हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो इतने टाइम से दुआएं मांग रहे हैं और हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, दुआ से तो तकदीर बदल जाती है। तो इस चीज़ को हमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है और हमने बहुत ज़्यादा अपने आप की ज़िंदगी जो है वो गुनाहों में गुजारी है। इसलिए हम अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं। यानी कि हमने अल्लाह ताला ने जो कुरान में फ़रमाया है कि मुश्किल के साथ आसानी भी है और तुम पर आजमाइश भी आएगी, सब कुछ अल्लाह ताला ने जब हमें फ़रमा दिया है तो हम अपने नफ्स को ये बात क्यों नहीं बता पा रहे कि हमारे लिए सब कुछ पहले से लिख दिया गया है या दुआ से हमारी तकदीर बदल जाती है। अल्लाह पर हर हाल में तवक्कुल रखें। आपकी जो सारी पिछली ज़िंदगी गुजरी है वो इस बात की गवाह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा आपके साथ बेहतरीन ही किया है। वो लम्हात भी जब आपसे सब कुछ छीन लिया गया था और वो लम्हात भी जब आपको सब कुछ अता कर दिया गया था, अल्लाह ताला ही था ना जिसने आपकी ज़िंदगी को बदतरीन हालत में भी आपको संभाला और अपनी पहचान करवा के आपको हिदायत का रास्ता दिखाया, आपको हिदायत दी, आपको अपने करीब किया। और आप मुस्तक़बिल के बारे में इस कदर परेशान क्यों होते हैं जबकि अल्लाह ताला ने जो पिछली ज़िंदगी गुजरी थी वो बेहतरीन गुजरवाई है। तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी भी बेहतरीन रखी है। ये जो हालात हैं वो तो वक्तिया तौर के लिए आते हैं, उसमें ही हम क्या करते हैं, उसमें ही हमारा जो होता है आजमाइश का वक्त होता है और वही हमारा इम्तिहान का वक्त होता है। उसी में हम पास और फेल होते हैं। ईमान और तवक्कुल के साथ बस चलते रहें। अगर आप दावा करते हैं कि आप मोमिन हैं, आप अल्लाह को मानने वाले हैं, तो फिर आपका तवक्कुल इतना फीका क्यों पड़ जाता है? तो फिर आप इतनी सारी आसानी में जो आसानियाँ आती हैं उसको इग्नोर करके आप आजमाइशों में क्यों फंसे रहते हैं? आप आजमाइशों में क्यों लड़खड़ाते रहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका तवक्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए तो अब अपने दिल में ईमान को पैदा करने की ज़रूरत है, अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होता है? तवक्कुल करके ही होता है। अल्लाह ताला पर हर हाल में भरोसा करने को ही हम तवक्कुल कहते हैं। ईमान और तवक्कुल एक दूसरे से मुनहज़िर हैं और आपका ईमान मज़ीद बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने रब पर तवक्कुल करेंगे उतना तवक्कुल आपका बढ़ता जाएगा और इतना ही ईमान से आपका दिल जो है वो भरता जाएगा। तो आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना ना छोड़ें। हाँ, कभी कभी आप मायूस हो जाते होंगे, ठीक है, मायूस हो जाता है इंसान, लेकिन उसमें भी आप अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो देखना अल्लाह ताला आपको मायूसी से निकाल देगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी ज़किया आलम। आज मैं आप लोगों के साथ 2 मेडिकल स्टोरीज शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो दुआएं हैं उसमें आप अब फ़िलिस्तीन को किसी भी हाल में ना भूलें। आप फ़िलिस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उम्मत मुस्लिमा को आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। उनको हमारी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और जितना हो सकता है फ़िलिस्तीन की जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप मदद कर सकते हैं या आप डोनेशन दे सकते हैं या आप कुछ भी जो भी कर सकते हैं, आप दुआएं करें, नमाज़ें पढ़ें, जितना ज़िक्र कर सकते हैं ज़िक्र करें। बॉयकॉट जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बॉयकॉट तो हर इंसान कर ही सकता है क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर 85% हम इज़राइल के ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और आलिमों ने जो फतवा दिया है उसमें बता दिया गया है कि अब हमारे ऊपर ये सब चीज़ें हराम हो चुकी हैं। इज़राइल का प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना अब हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है, फ़र्ज़ ऐन है हमारे ऊपर जिहाद। तो हम जिस भी तरीके से जिहाद कर सकते हैं हम ज़रूर करें। अब चले मैं आपको मेडिकल स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ। ये मेडिकल स्टोरी मेडिकल ऑफ इस्तिग़फ़ार और सूरह बकरा है। इसमें इन्होंने लिखा है, मेरी कंपनी का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा जहरीला था, यानी ख़राब था। ये हमेशा मुझे बेचैनी महसूस कराता था। हर रात मुझे अगले दिन के लिए खौफ आता था। मुझे पीर के दिन से नफ़रत हो गई थी। ये मेरी जहनी सेहत को मुतासिर कर रहा था। वहाँ लोग मुझे तंग करते थे और कोई इज़्ज़त नहीं देते थे। फिर एक दिन मुझसे एक गलती हो गई। मेरा मैनेजर मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि कल मुझे इस्तीफ़ा लिख कर दो वरना मैं तुम्हें इसी कंपनी से निकलवाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा उसने मुझे बहुत
ہر پروجیکٹ سے باہر کر دیا، مطلب انہیں ہر پروجیکٹ سے باہر کر دیا گیا۔ میں بہت دکھی تھی اور اداس ہو گئی کیونکہ اس وقت کے بعد میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ لکھ دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں نے بہت زیادہ ذکر، استغفراللہ، سورۃ البقرہ اور لا حول پڑھتا تھا جتنا مجھ سے ہو سکا۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسے میری مدد کی۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں مجھے ایک اور کمپنی میں نئی نوکری مل گئی، اور جو پہلے سے بھی کئی زیادہ بہتر تھی، اور جو سیلری تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی بیٹی ہوں، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے گھر میں میرے سوا کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور میرے لیے راستہ بنایا۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی میریکل اسٹوری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں انسان کے لیے بہترین کرتے ہیں۔ وہ اس کمپنی سے آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور ان کا ذہنی سکون بھی جو تھا وہ بہت زیادہ برباد ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کیسے مدد کی۔ جو چیز ان کو لگ رہی تھی کہ یہ ان کے لیے خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلوا کر انہیں اچھی جگہ پر شفٹ کروا دیا اور ان کی سیلری بھی بہتر ملی انہیں۔ تو آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے جو بھی کچھ ہو رہا ہے بس آپ دیکھیں، آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے اور آپ کی وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ چلیں اب میں آپ کو سیکنڈ میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ میریکل اسٹوری درود ابراہیم کی ہے اور استغفار کی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، السلام علیکم، میں آپ کو اپنی میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جون کے آخر میں استغفراللہ کرنا شروع کرا اور ابھی تک کر رہی ہوں، اور اس دوران میں نے بے شمار معجزے دیکھے۔ میرا خاندان طویل عرصے سے کالا جادو کا شکار رہا ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس سے نجات حاصل کر لیں، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی مئی کے مہینے میں حالات بدتر ہو گئے۔ پھر ایک دن سوشل میڈیا پر، شاید یوٹیوب پر، میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں سعودی عرب کے ایک لڑکے کے استغفار کے ذریعے کالے جادو سے شفا ملی تھی۔ اس واقعے نے مجھے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 5000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کرا، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت 100 مرتبہ اور درود ابراہیم بھی 100 مرتبہ پڑھتی رہی۔ بمشکل 7 سے 10 دن ہونے تھے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں مجھے ایک جگہ دکھائی گئی۔ کہانی کے مختصر کرتے ہوئے، کہانی کو چھوٹا کرتے ہوئے، جب میرے بھائی نے اس جگہ پر ایک اینٹ اٹھائی تو اسے ان اینٹوں کے نیچے سے تعویذ ملا۔ اللہ نے ہمیں خواب کے ذریعے وہ جگہ دکھائی جہاں تعویذات ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ذکر جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی میریکل اسٹوری ہے کہ یہ جو ہیں کالے جادو سے مطلب نپٹ رہی تھیں۔ اب مطلب جس نے بھی ان پہ کالے جادو کروایا ہو، ان کو معلوم تھا کہ ہاں ان پہ کالا جادو ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفراللہ کی توفیق دی اور انہوں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کرا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں ہماری۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے، اور کبھی ہماری خوابوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو جو خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر انہیں پتہ چل گئی کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ دکھائی وہ استغفراللہ کی بدولت دکھائی تھی، اور وہاں جا کر دیکھا تو جو بھی کچھ ان پہ جادو وغیرہ ہوا تھا اس کی جو ریالٹی تھی ان کے سامنے پوری کھل کر آ گئی۔ تو آپ لوگ بھی اگر ایسی کسی چیز کا شکار ہیں، یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بلیک میجک کیا ہے، یا جن جنات یا جو بھی کچھ ہے، اس کے لیے آپ سورۃ البقرہ، درود ابراہیم اور استغفراللہ، لا حول ولا قوت کا ذکر شروع کر دیں، اور کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جبکہ یہاں سے آپ کے جو آس پاس سے شیاطین بھی بھگ جائیں گے۔ جو شیاطین ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو یہ سب ذکر کرنے سے وہ سب بھی ہم سے دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کوشش کریں اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ فلسطین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔